हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस। आजिर क्लास रे आमे देखिबा हमर नवम क्लास रो कौन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही जहाँकि आनुआल परीक्षा रे आसीबो। चैप्टर आमे डिस्कशन करबा अष्टम अध्याय कार्य और शक्ति रु। चलो आरंभ करबा। कार्य और शक्ति। कार्य और शक्ति कहले आमे जानिचे आमर कार्य कौन। ये देख व्हाट इज वर्क। वर्क कहले आमे दैनंदिन जीवन में आमे कार्य करूँ, ये शब्दर अर्थ बुझुचे हाँ ना नहीं। तो जेपरिक बसिकी किसी क्रिया करिबा, अधिक बल प्रयोग करी कांथ को ठेलिबा, मुंडरे बुझ मुंडे ठिया हवा, गोटे स्थान रे ठिया होई पाठ पढ़ाइबा, चौकी रे बसी पाठ पढ़िया को दैनंदिन दिन में अनेक कार्य बोली कहती भावती। किंतु विज्ञान रे एटा सब कार्य नुहे, कारण कार्य कौन, कार्य केतेबेले हुए तार संज्ञा उपर निर्भर करे। तो एठी मु अंडरलाइन करिछि, ताले एटा को तुम मन रखिबो, एग्जाम रे आसीबो कार्य कहले कौन होछ। लिखिबो बाह्य बल प्रभाव रे वस्तु विस्थापित हेले कार्य संपादित हुए। एटा होछि विज्ञान विज्ञान कहूछि कार्यर संज्ञा। तो विस्थापन बिना कार्य होना, माने गोटे जिनस पड़ी रही ताकू आमे बल प्रयोग करवानी, से जगह पड़ी रहिबो, ताले विस्थापन हैला नहीं, ताले सेटा कार्य हैला नहीं। तो बाह्य बल प्रभाव वस्तु विस्थापित हेले ताकू कार्य संपादित हुए, विस्थापन बिना कार्य हुए ना। ओके, तापर नेक्स्ट चलो देखिबा कौन अछि। एडी लिखिबो, एटा पॉइंट तीनटा खाली पढ़ी नबो, आ किछि नाही। नेक्स्ट एटी इम्पोर्टेंट है कार्य। कार्य रे कौन जूल। एक जूल कहले कौन बुझ, यहाँ प्रैक्टिस करिवो। 1 न्यूटन बल एक वस्तु उपरे कार्य करी वस्तु को बल दिगरे 1 मीटर विस्थापित कले, ताले बल द्वारा संपादित कार्य को 1 जूल बोली कहा जाए। ताले 1 जूल हैला कौन ना सही परिमाणर बल जहाँकि 1 न्यूटन बल 1 मीटर को विस्थापित करे। 1 न्यूटन बल जदि गोटे वस्तु उपरे पकेबा, 1 मीटर घुंचिला, ताकू कहबा कार्य हैला 1 जूल। सेमती 1 अर्ग कहले गोटे वस्तु उपरे 1 डाइन बल प्रयोग करी ताकू जदि आमे 1 सेंटीमीटर घुंचेबा, ताहाले कार्य हैला 1 अर्ग। जूल अर्ग मध्य संपर्क वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एटा एग्जाम रे आसीबो। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। काहेकि ना 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन टा 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 मीटर टा 100 सेमी 10 टू द पावर 2, ताले 5 प्लस 2 है 10 टू द पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। एटा गोटे इंपोर्टेंट उदाहरण। तापर देख 5 न्यूटन बल गोटे वस्तु को बल दिगरे 2 मीटर विस्थापित कले कार्यर परिमाण केते हबो। ताले बल हला 5 न्यूटन, विस्थापन एस हला 2 मीटर, कार्य हला W इज इक्वल टू Fx। एटा मन रखिबो, एटी कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर केते हला 10 जूल। नेक्स्ट एटी देख W इज इक्वल टू mgs। W इज इक्वल टू mgs केते हबो, वस्तुर मास आसीगला एठी। ओके, विस्थापन तो अच्छी, तो F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन है। तो mg हो गला, बुझिपारछ। माध्याकर्षण बल बैग ऊपर पड़ता माध्याकर्षण mg कह। तो सही आसीजिवो W इज इक्वल टू mgs। आ गोटे तापर अच्छी, जदि आमर माध्याकर्षण बलर विपरीत दिगरे कार्य है ताले माइनस हो विद्युतात्मक कार्य हो। W इज इक्वल टू माइनस Fs। तापर शक्ति देख, शक्ति क्या कह जाए, सूर्य को सकल शक्तिर उत्स बोली कह जाए। ताले शक्तिर संज्ञा है कार्य करिवार हार को शक्ति कह जाए। एटा मन रखिबो, एटा एग्जाम रे आसीबो। शक्ति क्या कह जाए कहले लिखिबो कार्य करिवार हार। अच्छा, शक्तिर एकक कौन, एटी देख कार्यर एकक जहाँ शक्तिर एकक से, शक्तिर एकक मध्य जूल। ओके,
ତାହେଲେ 1 ଜୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ 1 ଜୁଲ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ଶକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କିଲୋ ଜୁଲ ବି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ 1 କିଲୋ ଜୁଲ ସମାନ 1000 ଜୁଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଏଠି ଦେଖ ଶକ୍ତି ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛେ। ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାପ ଶକ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଜୁଲ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ କ'ଣ? ଜେମ୍ସ ପ୍ରେସ୍କଟ୍ ଜୁଲ ତାଙ୍କ ନାଁ, ମନେ ରଖିବ। ଜେମ୍ସ ପ୍ରେସ୍କଟ୍ ଜୁଲ ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶକ୍ତିର ଏକକକୁ ଜୁଲ ଭାବେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତାର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଗତିଜ ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଗତିଜ ଶକ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ତାର ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବେଗ କମିଲେ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥିର ଭାବେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଗତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ମନେକର ଏମ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଳେଖାରେ ୟୁ ସ୍ଥିର ପରିବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତା ଉପରେ ବଳ ଦିଗରେ ଏଫ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଭି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2s, ଭି ସ୍କୋୟାର ୟୁ ସ୍କୋୟାରଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର 2s, ତ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 2a, ପୁଣି ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ, ଏଫ୍ ହେଲେ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ବଳ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଜାଣିଛେ, ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏସ୍, ଏଫ୍ ଜାଗାରେ ଏମ୍ ଏ ପଇଲା, ଏସ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପଇଲା ଆସିକି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର, ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ୟୁ ସ୍କୋୟାର। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ୟୁଟା 0 ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା 0 ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ 0 ହୋଇଗଲେ ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ତାକୁ କହନ୍ତି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ଡେରିଭେସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, 5 ମାର୍କର ଡେରିଭେସନ୍ କର ଇକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଆର ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବ ଉଦାହରଣ 8.3 ଆଉ ଉଦାହରଣ 8.4 ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତାପରେ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଦେଖ, ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାହାର ଅବସ୍ଥାନ ଅଥବା ବିନ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ହାସଲ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି। ମାନେ ବସ୍ତୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି। ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସହଜରେ ଜାଣିବା। ଆସ ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିବ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମନେକର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଲା ଭଳି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏମ୍ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଏଚ୍ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାହେଲା। ଏ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବଳର ପରିମାଣ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି। ଏଠାରେ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ଡବ୍ଲୁ ହେଲେ ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍। ତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଇପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡବ୍ଲୁ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ତାର ବସ୍ତୁ ଏମ୍ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ ଜି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍, ଭୂମିଠାରୁ 6 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଉଦାହରଣ 8.6 ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖିବ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ 3 ମାର୍କ। ଆଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ପତନ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଖସି ପଡ଼େ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ପତନ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ସ୍ଥିର, ହାଫ୍ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଲେ ସ୍ଥିର ହେବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତା 0
तेणु परिवेग सर्वाधिक एटा पड़ो एग्जाम रे एमसीक्यू तेणु एठारे गत्य शक्ति सर्वाधिक हुए स्थितीय शक्ति शून्य हो जाए आ वस्तुटी तलक खसुवा समय प्रत्येक स्थान वस्तुर गत्य शक्ति स्थितीय शक्तिर जोगफल अर्थात वस्तुर मोट शक्तिर परिमाण स्थिर ये कहली मुझे देखि नब तापरे कार्य करिवार हार को कौन कह जाए पावर मन रख यहाँ इम्पोर्टेंट जदि कौन सी कारक एक कार्य डब्ल्यू को टी समय मध्य संपादन करे ताले पावर हम डब्ल्यू बाय टी कार्य बाय समय ये लिखाई देख पावर एकक भी अच्छी पावर एकक वाट वैज्ञानिक जेम्स वाट का नाम अनुसार पावर एकक वाट रखाला जदि गोटे कारक 1 सेकेंड रे 1 जूल कार्य कला तार पावर हम 1 वाट मन रख 1 सेकेंड रे 1 जूल काम हेले ताकू कहते 1 वाट माने 1 सेकेंड रे 1 जूल वार्क हला ताले 1 किलोवाट भी 1000 वाट माने 1000 जूल बाय सेकेंड एटा मन रखिबो ताले कार्य कर गोटे वस्तुर पावर अनुसार मध्य बदली पारे अर्थात गोटे वस्तु अलग अलग समय व्यवधान रे अलग अलग हार रे कार्य संपादन करे सेतेबेले कार्य कर वस्तु बा कारकर हाराहारी पावर निर्णय करा जिवो ताले हाराहारी पावर इज इक्वल टू मोट संपादित कार्य बाय मोट समय मोट नियोजित शक्ति बाय मोट समय जानिहला ए उदाहरण देखि नब एटा पावर पावर संबंधी उदाहरण 8.8 8.7 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये आसची एग्जाम रे तापरे शक्तिर व्यावसायिक एक कमर्शियल देख किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आम पाखे किलोवाट गोटे मेसीन अच्छी जहाँ कार्य करने 1000 जूल परिमाण शक्ति आवश्यक या किलोवाट मेसीन बा 1 घंटा पर्यंत कार्य कले या किलोवाट घंटा कह 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर 1 आवर 3600 सेकेंड तुम जाच 1 किलोवाट घंटा समान 3.6 इंटू 10⁶ जूल केमी डेरिवेशन है यहाँ पड़ो मन रख आम जो बिजुली शक्ति व्यवहार करुचे ताकू किलोवाट घंटार प्रकाश करा जाए अन्य मान वैद्युत मासिक परिमाण को जो यूनिट बा एकक प्रकाश करा जाए ता हूँ 1 किलोवाट घंटा बुझिपार यह गोटे उदाहरण देती देख गोटे वाटर बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा जलिले केते परिमाण शक्ति गोटे दिन में खर्च हम ताल चल देखा विद्युत पावर देख पावर है 60 वाट 60 वाट टाक किलोवाट करदेव है तो 0.06 किलोवाट होगला ताले दैनिक जलिया समय 6 घंटा परिमाण है पावर इंटू समय 0.06 किलोवाट इंटू 6 घंटा 0.36 किलोवाट घंटा 0.36 यूनिट होगला ताले 0.36 यूनिट खर्च हम अच्छा कौन शिखिले 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर यहाँ मन रखिबो एगुड़ा टिके पढ़ी नब ये किसी ना शक्ति संरक्षण नियमटा इंपोर्टेंट पावर इंपोर्टेंट 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोली कह जाए मन रखिबो एतिकी थिला आजिर ये प्रश्नावली रे तमर रही सेते इंपोर्टेंट नहीं इटा 5 नंबरटा प्रैक्टिस कर नब 4 नंबर एदिके आटा बहिर क्वेश्चन आसो ये अच्छी आमर इम्पोर्टाट समस्ते पढ़ी नब समय अच्छी आमर हापिली परीक्षा पाई समस्ते जो मैंने प्रथम देखुच चैनल को सब्सक्राइब करनियो बेल आइकन को प्रेस कर दियो जाकि तुम मैंने समस्त मोर नोटिफिकेशन पाइज मुझे अपलोड करुँची। धन्यवाद।